Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di meeting ke-10 ini kita akan mempelajari mengenai structure yang kelima, more sentences with multiple clauses, skill 11 and 12. Skill 11 kita akan membahas mengenai adjective clause connectors, sementara di skill 12 kita akan membahas mengenai adjective clause connector subject. Marilah kita bahas satu persatu. Kita mulai dari skill yang ke-11 yaitu adjective clause connectors. For example, genes control all of the physical blah 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 we inherit. A. That traits. B. That are traits. C. Traits that. D. Traits are that. Kita lihat, subjeknya adalah genes. Kata kerjanya adalah control. Objeknya adalah all of the physical bla 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 sampai we inherit. Nah, di sana ada objek. Maka di belakangnya harus ada sebuah adjective clause. Ya. Tapi sebelum adjective clause harus ada sebuah kata benda. Nah, adjective clause itu biasanya diawali dengan who, which, whom, whose, dan that. Nah, who, which, whom, that itulah yang dinamakan dengan relative pronoun. Nah, sementara ini all of the physical kan kata sifat, maka harus ada kata benda di belakangnya, baru kemudian sebuah relative pronoun. Kalau kita memilih A, maka tidak ada kata benda, langsung ke relative pronoun that. Jadi di sana berarti yang. Kemudian kalau pilih B, berarti di sana langsung relative pronoun that, terus ada kata kerja, terus baru kata benda, traits. Kalau kalian memilih D, traits, kata benda, ya, tapi di sana ada to be atau kata kerja baru that, kebalik, ya. Maka yang benar adalah C, all of the physical traits, nah, kata benda, yang apa? That we inherit. Nah, seperti itu. Ya, jadi rumusnya genes subject, control verb, all of the physical traits sebagai objek, kemudian that, kemudian subject baru verb. Jadi diingat-ingat that kemudian diikuti subject. Ya, nanti di contoh yang lain ada that yang diikuti oleh kata kerja. Ingat, that itu menggantikan who, which, sama whom. Ya, who, which, whom. Itu bisa digantikan dengan that. Sementara whose tidak bisa digantikan dengan that. Skin color is determined by a chemical called melanin, blah blah blah, in greater or lesser amounts. A. Which human skin contains. B. Human skin contains. C. In human skin contains. D. There is in human skin. Kita lihat ya. Di soal ini apa jawabannya? Ya. Jawabannya adalah which human skin contains. Kenapa jawabannya A? Kita lihat kata benda yang terakhir sebelum titik adalah melanin. Melanin kata benda, ya, bukan orang. Maka kalian harus menggunakan relative pronoun which. Nah, which itu rumusnya bisa diikuti subject verb, bisa juga which langsung verb. Ya, bebas mau verb 1, verb 2, verb 3, mengikuti tenses yang digunakan atau waktu yang digunakan. Maka yang benar adalah A, which human skin subject contains sebagai verb. Some radioisotopes, which blah 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 as radioactive waste, are now being used in experimental cancer therapies. A. Once discarded by scientists. B. Scientists discarded. C. To discard by scientists. C. D. Were discarded scientists. Nah, kita lihat jawabannya adalah B. Scientists discarded. Karena sudah ada which, diikuti subject scientist, discarded sebagai verb.
Subduction is the process of blah 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 blah. The ocean floor recycles itself. That, which is, by which, how. Nah, jawabannya adalah by which. Di subduction sebagai subjek, is sebagai to be atau verb, the process sebagai objek. Nah, the process itu yang mana, by which. Nah, jadi setelah which diikuti ocean floor sebagai subjek, kemudian recycle sebagai verb, itself sebagai objek. Adjective clause connectors, perlu diingat, whom itu buat orang, which buat benda, that itu bisa buat orang maupun benda. Ya, rumusnya subject verb, adjective clause connector atau relative pronoun, kemudian subject plus verb. I like the dress that you are wearing. Kan? Rumusnya that, subject, verb. Atau subject, adjective clause, subject, verb, verb. The dress that you are wearing is beautiful. Ya, jadi the dress subject, that relative pronoun, you sebagai subject, are wearing sebagai verb, is sebagai verb. Skill yang ke-12 adalah adjective clause connectors or subjects. For example, yeast is an organ catalyst, blah blah blah, known to prehistoric humanity. A was, B which was, C which it, D which. The first mention of the cultivation of tea, blah blah, in Chinese dictionary, which dates about the year 350. Finding, to be found, it is found, can be found. Jawabannya adalah D, can be found. Yeah. The first mention of the cultivation of tea dapat ditemukan. Yeah. Can be found, karena subjeknya ada the first sampai T, kemudian kata kerjanya can be found, kemudian nanti ada adjective clause which dates about the year 350. Bank employees collect worn-out dollar bills, blah blah blah, to a central office to be destroyed in a furnace. Who sent them? Which are sent? Who are sent? Are sent. Jawabannya adalah B, which are sent. Nah, jadi which are sent, which-nya di sini menerangkan worn-out dollar bills, ya. Kenapa menggunakan which? Karena benda, ya, bukan orang. Which tadi saya sebutkan bisa diikuti subject, which juga bisa diikuti verb. Nah, ini which are sent berarti yang dikirim. Ya, boleh which diikuti verb. Bees perform a complex dance, blah blah blah, other bees about the location of a good source of nectar. A, tells, B, tell, C, it tells, D, that tells. Ya. Ini adalah D, that tells. Ya, jadi subjeknya B, bees, objeknya perform, complex dance sebagai objek, ya, perform sebagai verb, complex dance sebagai objek, kemudian ada relative pronoun that, kemudian baru subjek. Ya, complex dance kan benda, maka bisa diikuti oleh that ataupun which. Ya, boleh. Tells sebagai verb. Jadi para lebah menampilkan tarian yang kompleks yang memberitahukan lebah-lebah lain mengenai lokasi sumber madu, ya, atau sumber putik bunga yang baik. Seabirds lay elongated eggs, blah blah, less likely to be blown out of rocky nest. Ya. Apa jawabannya? Ya, kita lihat. This sentence has a main clause, seabird lay, blah blah blah, and an incomplete adjective clause, less likely. The adjective clause needs a connector, a subject, and a verb to be complete. The second answer is the best answer because it contains the connector or subject which and the verb are. The first answer is missing a connector and a subject. The third answer is missing a connector, and the last answer has an adverb transition with incorrect punctuation. Okay,
So the conclusion, ya, who for people, which for things, that for people or things. Rumusnya subject, adjective clause connector, plus verb. I bought the dress that was on sale. Ya. Atau subject, adjective clause, verb, the dress that was on sale was beautiful. Remember, also adjective clause connectors in skill 11 can be omitted in informal English. Adjective clause connector subject in skill 12 can never be omitted. Thanks for listening.